liwat no, mayong hapon mga abyan or mga igsuon namon. So sa sining adlaw, dalon ko kamo sa isa ka quote, sang isa ka balasahon sa sa mga libro sa sining duta mga kauturan. So ang libro naghambal diri, reading is a life skill that improves memory, builds a robust vocabulary and foundation of knowledge, and adds a richness and depth of meaning of life for all those who can access through deep comprehension. So, ang quote sang libro nga nagasiling nga kung imo gid magtuon ka sa pagbasa or sa pagreading sa mga balasahon sa sini nga mga libro, makaangkon ka sang dugang pagid nga ihibalo or kaalam pagid. Kag diraon makita nga ikaw makadugang pagid sa pakamanggaran sa imo or magmanggaranon ka tungod sa imo nga kaalam. Pero ang Bible, kung imo basahon man ang Biblia, kay ang Bible nagasugid man sang isa ka quote nga nagasiling, some says that reading the Bible regularly has many benefits. Kung ikaw gali nagabasa mga igsuon sang Biblia, labi na kung kada adlaw or daily ka nga nagabasa, damo gali sang benepisyo nga imo makuha. Una nga benepisyo nga imo makuha, including showing God's character. Kag dira mo gali mapakita ang kinaiya ni dira makita sa imo ang kinaiya ni Kristo. Kag ano pa ginambalya? Reorienting thinking so that one can give in maturity and teaching how to forgive. Kag kung nagabasa kagali mga utod sa Biblia, dira mo man makita nga dira mo man mahibaluan nga ikaw handa ka magpaubos or magpatawad sa mga tao nga may sala sa imo. Kag kung ikaw nagapasaylo sa mga sala nga nahimo sa imo sang imo isig ka tao, dasig ka mapinasayloon kung nagabasa ka sa Biblia. Kag amo na gali ka importante ang the value of reading. So amo na nga gina-encourage ko kamo nga magbasa sa pulong sa Ginoo or sa Biblia. Kay actually ang Bible amo ini ang nagatudlo sa aton kung paano naton ma-improve ang atong kinabuhi dira sa Ginoo. Kag kung imo naman basahon ang libro sa sining nga kalibutan or sa sining nga lugar o kung sa diin pa na nga mga libro nimo makita o ano pa na nga sikta sang libro nga imo makita, actually ang kaalam dira nga imo mahibaluan damo man mato. Damo ka man mabal-an nga kaalam. Pero ang kaalam nga imo naangkon sa imo gintun-an sa subong, hindi mo dira makita kung paano ka makakilala sa kay Ginoong Hesus. Kag kung dira mo man tan-awon mga kauturan ang libro, sampol kung ikaw isa ka estudyante. Kung ikaw isa ka estudyante, nakakuha ka abi sang kurso nga agriculture. Siyempre, kay agriculture ang imo ginakuha, dapat ang imo mantun-an nga libro, amo man ang agriculture. Alang-alang man na karon nga teacher gikuha mo, tapos agriculture nga libro ang imo tun-an. So siyempre, kung ano ang course nga imo gikuha, amo man ang imo dapat man nga pagatun-an. Pero mga kauturan, ang Biblia, mas maayo nga tun-an. Kaya nga ang Bible, dira mo makilala kung ano si Kristo. Dira mo makilala kung ano gid ang tuod-tuod nga gugma sang Ginoo sa imo. Kag dira mo man makita nga ang Bible nagatudlo gid sa aton sa pagsabdong, sa pagsaway, sa paghanas, kag sa paghatag sa mga dira taman makita nga kita handa magpatawad sa aton nga isig katao. So hambal pa diri sang ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagasiling, Scripture is the very word of God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training to righteousness. So muna mga utod nga nagadulong giniya sa aton sang mga maayo nga mga giya or mga maayo nga mga pamatasan ang aton nga ginahimo kung kita naga matutog lang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kag ang isa pagid mga kauturan, the last text nga akon nga ihatag sa inyo, Deuteronomio 17:18-20 nga nagasiling, Rollers should read the Bible daily. Kinanglan gali basahon mga kauturan ang Biblia sa kada adlaw gid nga tanan. To learn per God, live in reverent obedience and not become proud of arrogant. So amo na gali mga kauturan kag mga abyan namon nga mas maayo gid nga aton palabihon ang pagbasa sa Biblia.
usahay mga kauturan bisan ako nagakadala ko sa pagbasa sa mga worldly nga mga balasahon, labi na sa mga report nga aton makita. Pero kabalo ko nga ang iban mas damo pagid ang nagabasa, labi na kun mga love story. Dira o makita nga mga tao grabe gid magbasa, tutok kayo bisan anong kalawig pulawan kag hasta gid matapos. So mga abyan mas nami nga aton pulawan ang pulong sa Ginoo. Kay kun aton ina nga basahon balik-balik ang pulong sa Ginoo, dira mo makita kung ano si Kristo sa atong kinabuhi. Kag dira mo makita kung ano ang imo nga mahimo sa sining kalibutan sa pagbulig, sa pagpabalo sa pulong sa Ginoo sa aton isig katawo. So sa liwat no, maayong hapon kag ina ang